Si pujika Tuhan ta Yesus, rende kita. Arah buku lagu ta nomor 368. Yesus nggo mate gansihku. Siulihi lagu tak enda bait si pertama ras si kedua ken saja kenca si ekari si begikan kata di bata. Toto kita. Tuhan Yesus, Enggoi bagi kami cerita Musa. Engkau kape bagi kami piga-piga cerita geluh kami. Sada siang kai kami, kai si serahkan kami man bandu, enge i pelihara kendo. Emakar toto kami, gelah banci min liturah kini teken. Gelah banci serahkan kami, kegeluhan kami, keselamatan kami endah, iberikan kami mandi bata kami ndai saja, ema Tuhan Yesus idah kami
uga orang tua Musa israhkan na indeskan na Musa ndai kubas kepen di bata maka ipeliharaan du Musa ndai mandage Tuhan gelalit katurah kini teken kami bujur Tuhan Yesus teruskan kami megikan perkataan du kam si masu-masusa ibas gelaran du kami ertoto amin. Sinin kertas ta khotbah si peduakan khotbah si pedua kenenda Matius 26 ayat 10 pitu se ayat 24. Tapi aku ndai sangar saksi ibu rukuraku ada ibu enda orang tua nama nandena bapana enggo dakca keselamatan dai maka aku rukur kaku hadiahku si jelas nandengku nge si kutah jelas kutah mudat na keselamatan adi bapangku pembarenda pertua nge iya adi bu enda nama pendeta bapa nama tapi sedat cabagai tapi aku si kutah bapangku ndai la kutah lidat ca sebab la pernah lit pengajaran sehman kami soal keselamatan maka adi nandeng kupe arahaku ngedat ca arah begina nge uga kini teken si litbas kami ndai nge maka dat caka keselamatan ndai lit cerita geluh ta uga kita ndatken keselamatan dai masing-masing kita banci kari syukurkan adik kita ngusidat ngasaja kange si bereken tambar si bas kita dai adengku kali cerita tau oke iya jadi aku akap syukurkan kita jenda karim kai si bereken mandi batandai uga si kita percaya tensa keselamatan tenda mandi batan tandai sinin lebih Matius 26 dai ayat 10 pitu mulai mah entah kuoge kan jenda nari ibaswari pemena wari raya roti sila itamaragi reh ajar-ajar endah Yesus nina ija sura-surandu isikapkan kami lakon Paskah man bandu ngaloi Yesus to lawas kukutan jumpai si anu katakan manbana nina guru lanain dekah waringku ibas rumahdu ateku ras ajar-ajarku ngerayakan Paskah adinya saja nda lebih syukurkan sada lebih engkai makanungkun ajar-ajaren dekap nduman Yesus soal Paskah mau bage endalah bancilang si inget kitab Keluaran pasal 12 mau bage jenari me sidat ceritana engkai maka ajar-ajarenda nungkun man Tuhan Yesus ija atendu sikapkan kami ya Paskah
man bandu ni. Maka sirin kari jenda. Ya. Iya. Kuanin anda jenda. To laus kukutan jumpai si anu. Katakan man bana nina guru lanain dekah waringku ibas rumah du ateku ras ajar-ajarku ngerayakan Paskah. Jadi sada lebih siang kai kajenda Tuhan Yesus nai tahna wari-warina tahna ngasaja kari idalanina jana hadis sinin kape kari kuteru itahna erkai dahinna reh kudoni enda gunakai ia maka jadi manusia ia engkai maka layak i surga saja jelas kal man Tuhan Yesus karena dahin nandai maka risidah kita jenda maka kerinana nga itahna pusuh ajaran-ajaran nandai pikir itahna ka nga sekala-sekala bandia di bata tapi malah kari akap dolatih ngukurisa iya ka di bata tapi gua ka makaya pakukan ku kayu persilang kari anjar-anjar si ban ma bagai gelah banci kari sidat bagenda kepekan bagai jadi jenda kari sidah tuduh kena kini di batan nandai ya jenda gia mai dahdu to katakan mansiano katakan saja man bana ya maka waring kula na indekah wari guru la na indekah nindu nina la kala ndai karinogan bandibata si mindo sandai ya ayat 10 siwa ikutkan ajar-ajar kata Yesus isikap kena pangan Paskah kenca gelap wari kundul Yesus ras ajar-ajarana jenari man pak saman nina Yesus man ajar-ajarana kukatakan man bandu situhuna sekala ibas kamnari sindudurkan aku maidahndo sidah kena isi iya itahna kaibas perukuran murid-murid nandai maka pilih na piajar-ajar nandai itahna ngaapai kari sindaya kenia apai kari si berkhianat maka katakan na ngejenda jelas ya sekala ibas kam ngekari sindur-durkan aku ya situhuna sekala ibas kam narima sindur-durkan aku ceda ate ajar-ajar jenari pegancih-gancih ia nungkun man Yesus nina malabo aku katandu Tuhan iya kerinanggo nungkun-nungkun pusuh nama bagai malabo aku bagai iya enda mesti katakan ibas pustaka si badia enda kam kai ngesangana bas pusuh ndu mabageri kita kai ngakan dusangana bas pusuh te genduari itah Tuhan dai kangi adi bas kala enda sangana man roti Paskah ndai enda makatakan Tuhan Yesus situhuna sekala ibas kami mekari sindur-durkan aku ya maka ngo masing-masing memeriksa diri mau bagi kinenda masing-masing iya ngo koreksi na ba na malabo aku bagi cocok ngekak ndukari bagenda Paskah kita lalah aku si kunerake ma bagi ya
Lalah aku sila ngadung cakap kundai. Iya, masing-masing kari syukurkan. Kalau enda penggurukur, ban bagaimana Tuhan Yesus? Ya, iya. Bukan ini agenda 23. Erjabab Yesus, sin celupkan roti kubas pangan radukan aku. Ia sindur-durkan aku. Ya, sin celupkan roti kubas pinggan radukan aku. Ia sindudurkan aku. Ayat 24. Endara seras kita ngogesa. Sada dua, ya. Bicara kuga pape. Mate nge anak manusia persuruhan di batae. Suerasi ikatakan pustaka si badia. Tapi andiko cila kakal sindudurkan anak manusia ulin minnai la ia tubuh. Kai banci si begi jenda. Anak manusia si isuruh di batae. Kuga pape. Kai kak nurtina kuga pape. Labo bancilang. Dudur kendun tahla dudur kendur Judas. Aku labo bancilang mate. Engkai. Sebab guna sadikin ya tah baca ngekari kita rukur mabagai. Enda makatakan pustaka si badia. Saya menarik kokap jenda. Yesus sendai labo bancila mate. Ya. Artinya kai kan due. Bicara lagi ada dudurkan Judas, lagi ada Judas jemaat bagin. Yesus sendai lo bancila mate. Iya. Sebab esi tetapkan di batandai. Adi Senin kari bas pengugen takari ibas Yesaya mah. Yesaya 53 mah jadi tuliskan bas kitab tenda, bas kertas tenda, kari sekali sioge. Perhatiin di bata kini. Tapi gua ni nandai jenda. Katakan nandai jenda, cilaka kal sindur-durkan anak manusia ulin minnai la ia tubuh. Maka dia kalak cilaka ulin ngelo pada tubuh. Ma bagi kinare. Ada cilaka enggak nusi kerajaan entah. Maulin ngelo pada kita tubuh. Adalah kita tubuh. Malah sialo kan celaka nai. Maka cilaka kal makalah sindudurkan Tuhan Yesus nai. Ya, udin mindai ialah pada tubuh. Iya. Bacikap mensyukur jenda kai si katakan Tuhan Yesus enda. Jadi pas kahandai, ya sidah jenda percakapan kala enda, nguru kuria mah. Ya, pas enda sidahkah pengakuan Tuhan Yesus sendiri ngatakan cah. Maka ia labo bancilang mati ngeiya. Labo bancilang mambur ngedarahna ikayu persilang. Enda maketetapenna. Sebab ekin itetapkan di batandai. Maka Tuhan Yesus enda mekari si mati ikayu persilang guna enterem jelma. Ya. Banci sinin mah. Ibas kitab Yesaya ndai lah. Kai si katakan Tuhan Yesus ndai mah. Maka anak manusia ndai labo bancilang mate. Ya. Yesaya 53. Enda kari sinin
ayat sadase ngasa ayat 12. Jadi kenca syoge karienda rukur kita kainya kita pangedesken saman di batandai membege sekai sindesken kita ngekari si ipelihara di batandai bagi musandai ya indesken orang tua nandai musandai ipelihara di batandai masih dah saya 53 sini naik sadama isengete nandangi si iberitakan kami enda ise bancingi dahsa kuasa Tuhan ijenda perhatian Tuhan kabe maka suruh-suruh nae bali rasinuan-sinuan siturah ibas tanah tenggiring si kerah laya mahaga rupana pe lama jile maka labo kita merehat ngenen sape lalit kaipe si genna ateta karena iya maka labo ateta meteddah man bana adi sinin jenda kap ndu adi si nan Tuhan Yesus dai sinan cerita Yesus ya isikin Yesus ya cuba kendage rukur kita sesuai res pengogen tendanai iya jaka dengan na tubuh ha lit dage kak ndukala sing ikutkan saja tubuh malah ngeri lah mencikai narika dewa sinin iya anak tukang kayu lakabu ko kali si merincuk kape pendahin tukang kayu bagi uwe maka ni nanda jenda la kita lalit siate terbanca meted deh ada sini secara manusia anak rupanya pela mezile maka lo kok pas gambar Tuhan Yesus sudah kita tiap-tiap waria emang mezile wana rupanya mah ay ko akak lo pas anda ulo kiri akak nduah na lo tua ada sesuai rasa dia dalang ada mejilesa lagi di begini na jenda isengete nandangi si beritakan kami enda ise bancingi dah sekuasa Tuhan ni jenda kalak silambaga sengukur kenca labu banci dah ndu kuasa Tuhan je sidah ndu karikai iya nak tukang kayu bagenda ka bagai tubuh kai pelo banci banna bagi kai nari de baidah ndukin bas Tuhan Yesus ndai sirban sakala late ya gudami pilolik perlawanan namalah hadilah kam rukur sangana ka ndui cambu gudami lalik perlawanan na tapi dengkit kam ngukur kenca sitik lagi ya uga ka ndu bas taman git semanen dai aku kap sidara minduena saja pimbulak kalak ndai kerinana nguretak ciping maltus ndai pe tangkap na tama kenaka lekat kaulihi elaidah sidah nakai anak tukang kayu tubuh bebas karang suha-suhan terdahun kai ka bapa na pe lampas ngamate merebanca maka kuah isinya bancing idah saja ndak kuasa Tuhan ada dibagi rukur kap kita kam kair banca kam latu lambaga syukur kendu syukur kan kare kam kair banca makalah kam tu hari jenda kata kena isikin bancing idah saja ndak kuasa Tuhan tapi gua ni ayat 2 perhatian Tuhan kabe maka suruh-suruhan nae bali rasinuan-sinuan siturah ibas tanah tenggiring si kerah perhatian di batandai la ia mahaga adi mahaga ia laya jumpa ras permakan adi mahaga ia laya jumpa ras kalak musil
maban syukuri kak doi maka sidat tapi dia lah syukuri oh ya ri gua kakin sekala raja nusuri surga nari lakar potongan lai tetu tapi nenggit kita ngukur kenca gua nandai laya mehaga gelah banci kerina kalak si terendah pe kasta nandai si terendah pe golongan nandai baci ia jumpa ras Tuhan Yesus engkak makasih pertama kal rawari natalis engkak undu kalak si rendah nandai permakan dai surat-surat Tuhan nih ya gelah rukur kari kita tak banci mungkin kair banca maka ton delukur ta maka laki tapang nerah kenca geluh tenda man Tuhan Yesus ndai kari sinen syukurkan sekalian dan bagas mau bage iya la ia makaga rupana pela majile maka labu kita merhat ngenen sape lalit kai pe singen na ateta karena iya maka labu ateta metedeh man bana iya itulah dengan igombangi igeng kena kini seran rasi mesui endang memulai kita banci rukur penderitaan Tuhan Yesus ndai adinggit kam ngukur kenca kerina enda igeng kena guna kita endang Paskah hari bas perjanjian lama ndai bas kitab keluaran ndai harus ibuat perbapan tetap perbapan harus milih sada biri-biri entah kambing laban cila bajarna umurna sada tahun lalit man pandangan lalit cacatna lit waktu kala ndai 4 wari milih ya warisi pe-10 kan suruh dibata milih warisi pe-14 kan kari ijem igeloh si enggo ipilih nandai ya kam git nge kam milih sa si enggo ipilih di batandai ada bangsa Israel suruh dibata miliksa pilih kambing entah biri-biri silalit cacat nandai darah nandai mekari tamakan ku jenda sirbahanca ise si tading bas rumah enda silit tanda cap darah enda sada pelalit je kepaten ya malaikat pencabut nyawa nandai membage malaikat kematian dai lewati na rumah silit ije cap na enda darah biri-biri silalit cacatna maka dirukur aku ibaswari si katakan di batandai pilih ni nama katakan narah Musa maka katakan Musa bagaimana bangsa Israel ndai maka krina perbapan bangsa Israel ku akap musibu laus ya ku karang asuh-asuhun na ninna enda bajar na umur na sada tahun nin lika cacatna sambari da lalako lakarisah laus kaya kujo daramika sampai jumpa si lalit cacat nandai endam persiapan Paskah kam ngongi tetap kendu pilihan du maka ni kami dai bes kelompok kami dai ade orang tua Musa dai serahkan nakal Musa dai kubas kuasa di bata ade kam kai breken doman di batan dai kai kam pang nerah kenca pang kam milih sa pang kam nerah kenca keselamatan duenda man Tuhan Yesus dai adi pangerti na gua pula hijimat duena mabagay ya malaban si jika jimat ka si pilih ka Tuhan Yesus ndai malabaci mertina dipangkin kita maka dia aku berenda nindu ngopi aku jadi sirdahin ibas tengah-tengah gereja nda usur ku katakan je ngecincin ku jimatku malokan dosa ya dibagi tapi kan cakuang kaya nda pengorbanan Kristus nai kuteh kelengatenan nandangi aku milih gelarna jimat ku endakah
atau singgit mati i kayu persilang enda, kuserahkan keselamatan ku enda. Saat ku kidaram, adi mati ku tah laban silang ela pilihan. Tapi ku surga tah ku neraka, adi surga entah neraka pilihan. Ku surga ka batiku, apa ida geikan jimat ku enda entah singgit mati kayu persilang enda, sila merupa enda ndai. Siapa yang kira si pilih? Adi aku maidah dolan aja jimat kundai. Kamla lalit dengar bunyi kendu. Kari ma lakon persadan si badia kita pergi. Adi silit jimatna lah pedah kami ikut kari. Beri kerasukan kakam. Oi. Ma bagi ya? Pilihlah. Adi ikut tandikan perjamuan kudus, mau tetap kendu pilihan dundai, benterkan ke lebih jimat dundai. Adim biar kamu kare menterkenca di luar papia lang aku. Maka rasa menterkenca kelas tutung. Tapi ngukang kamili, pilih hindui. Enda mengatakan na jenda, isinge bacingi dasa, kuasa di batan dalit di jenda. Oke, perhatian Tuhan ya. Ia itulah dengan igombangi, igeng kena kini seran rasi mesui. Kaya kan dia begini seran ya, igombang-gombangi, ya, icambuk, ya, isuruh kamersan kayu persilangna. Baca kan si bayangkan ni, gengken nak kerinai. Maka kuru aku bagas kukurukun mak. Adi lalit gegeh ta lakap meserang geng kenca. Angka do maksudku. Adi ban lalit kekuatan ta ugagia. Tapi Tuhan Yesus ndai ia dibata. Ngasup ia nusur bas kayu persilangan hari. Banci lageng kena tapi gunakan rasaku geng kena lang ada kita bantuan belkuding dingah angkat lumah kalana terkiam kan mabujur ngigeng kan adi ya kok kandu reh pe tentara Romawi ndai ngo reh Petrus tampul na cuping Maltus nama bagai ulah bagai ni na tangkap na tamakan na lakat kamu lapar kuasa na sekini di batan na lapar na ibuat di basian hari. Tapi ngit iya lama ke kini di batan nandai guna ngalemi kam rasaku. Enda mencerita Paskah, enda mendomba Paskah tak singgui sikapkan di batan dai. Ngit kami lisa. Bagi bangsa perbapaan bangsa Israel nandai harus milih. Silalit pandangan, silalit cacat nandai. Indah mejelmana silalit cacatna. Daramindu belang-belang dunia endape lanai lit sada pe kecuali sirih i surga narindai. Ndai manggosioge Yohanes sada 20 siwah ndai. Anak domba Paskah ndai. Enggo igelek, enggo mambur darah na ikayu persilang, makalit gunana kita Paskah, adi tekam nandangi si mati ikayu persilang dai, adi pangkam mereka cadosan due man bang. Ertina keselamatan kuenda kundesken man bandu kam si mati ikayu persilang enda. Laya merupa surah-surah di bata. Ya, igeng kena kerinana kini serandai. Ayat 4 adi banci ras-ras kaitan ngogesa. Wasida sada dua ya. Tapi si tuhuna ia ngesimbaba kini seranta. Ia ngesimersan si mesuinta. Kini serana ia kap kami barenda. Hukuman si bereken di bataman bana
Nabi Yesaya sendiri salah penafsiran. Akap na ibas pengenahan nandai idah na enda bagenda pagi jadina icidahkan dibata eman Nabi Yesaya, tapi akap Nabi Yesaya igudami iya, isiksa iya, akap na ngeeban dosana. Tapi situhuna gua nandai, tapi situhuna iya ngesimbaba kini kairtina iya simbaba kini seranta. Kita pula iya hukum mairtina yang babasa. Ulit da babanta simbarat nai entah babanduen entah kubaba nina. Ertina iya simbaba kini serantandai. Kai kinda kini serantandai. Laban cilang upah dosa mekematen. Iya gem kenca mati iya kayu persilang. Pangkam merekenca, pangkam ngendes kenca, geluh nundai man bana, adidah ndu pengorbanan nenda. Adi aku pangaku nguku kurukuri pe lanali si deban. Kujanarlah kubahan, manisilah kubreken. Adi nguku ke bagenda, manisilah isilah lagi silaya ya. Lalit sadap pe. Tapi dilit kari bas kita yang lalap tahan-tahan. Rukur kita terauhan mau bagi. Adik gua ada genai dilit jimat dundai nindu. Jimat kundai adalah angkat jelo ya miser. Adalah gus-gus lo bersih. Tapi ku jem aku tu. Masa sindai mau bagi. Kari pertahankan du. Coba akan kari syukurkan. Gelah banjir lepaskan dair tina kaikin. Anggolit dalan tapulah. Ngolit singgancihkan kita. Kak erpas kahenda. Tapi dia lalap lah berikan du, lalap tagangin du gua. Ada orang tua musanda lalap tagangin na musanda ngope megang sorang ngandung gua kak du. Nandangi rehme sing legi sama bagi. Tapi serahkan naman di batandai, tamakan na pak ingan laut nilda, sungai nildai. Baik katakan bapak ndai mah, bacing lit jibuaya mah bagi. Tapi tamakan kumusuh dah tamakan na di bata jagai. Mau bagi ya, lanali gegehku. Andas kena egwa, pelihara di batandai Musa. Aku rukur kat ndai aku jandai. Ban aku ndai arah Facebook ku ikuti ban kami ndai liturgi penguburan mah, arah Facebook ku ikut situ huna ada lakin di bata campur tangan menjagai Musa enda lakap lu curiga putri raja turang nahdai. Maka mentak kau kandai katakan bapak, aku laus aku pekabaran Injil sada totongku nandai. Ulah beri aku sungkunna karena sada Tuhan rebual karya aku nih. Mana sungkunna? Campur tangan lang masuk di akal kak ndu. Hati indukin gelah kudarami si pepinam kenca kalak heber nina. Mamin ngaturna dirukur kita dan du ada lakin campur tangan ji Tuhan gua kak ndu. Curiga iya entah anak nangeda nina mis mau bagi. Tapi tutupi di bata sindai bagi talangin andai gua kak ndu. Turah mis kai kasih kai kekelengan na. Oh gini ndai. Ate nama kuah. Bandi batandai. Gelabaci kari sitah zenda. Uga kita namas pang dagi kam. Ngendes kenca man perkuah hati di batandai. Perban bagi kelang na ate di bata dunia dah. Maka iberikan na anak nasi tunggal. Kelas itu man anak ela mati, tapi dat kegeluhan si rasa lalap pang dagi kam. Mai karya je, bukti na kita panggwa. Lana li si deban mo bagi. Maka kari syukurkan. Enda mo paskah.
Dikatakan nanda jenda, si tuhuna iya nge si maba kini seranta, iya nge si merasan si mesuinta, kini serana iya kap kami barenda, hukuman si ibreken di bataman bana. Tapi rekite-kite ken dosa-dosa tange, maka ia ilukai. Rekite ken kejahatan ta, maka ia igudami. Gelah kita terkelin, ia iukum. Rekiteken bekas lintangna, maka kita malam. Anak manusia si suruh dibatai, labo bancilang mate ngani nandai. Tapi andiko cilaka kalak si dudurkan iya. Mangudah ndu jenda. Engkai makailah bancila mate, ban iya si nanggung dosan tandai. Maka pengalami dosa, pengampunan dosa, penyelesaian dosa, ulanin kai si ibandu. Si ibandu lalako, si kubahan lalako. Si iban di bata bas Tuhan Yesus sendangan calako, guna pengalami dosa, engen calalit cacatna. Maka entah tekam, entah lang si katakan di batenda, enda ngekari jadi. Kata di batenda lah boban cilang, enda ngekari jadi. Maka ya bacika ngesi katakan basingan enda mah, silaka ngekalak silate, nandangi pengorbanan Kristus ikayu persilang dah. Adindai madid min ialah tubuh ni nama. Adi aku kan ngatakan cajen dan hari, madid mindai kam lareh pedlo kam te. Mau bagikin? Harkailah kam reh di lo kam te. Macilaka ka ngekam. Maka dia nggo kam reh, te lah kam. Karis tu tung jimat nundai mage. Oh lah. Aku mau kuambang jimat kundai. Sang aku jimat ndai barenda kena setan ngaku. Tapi aku benterkan jimat kundai, kundaskan geluh kuman Tuhan Yesus ndai. Lanai pernah. Tak ku jadi apa kami meritakan Injil, lanai pernah. Lang ma bacing kandu. Nda ngesipayo nda ningin ma remang manggang kandu kala keraha. Tapi gua ada buktina. Jagai di batandai ban ngondeskan man bana. Dosan dundai lalah kam dengar mersansa. Maka kari nusur kari aku jenari bicara kusungkun kam. Gua ada dosan dundai kak makasih pala-palain dukang kari. Manggu sia-sia bandu pengorbanan Kristus ndai. Maka gua nendai orang tua ibu ndai bapak ndai. Harus ku jaga kekudusanku sampai akhir. Ertinya kali sia-sia pengorbanan Kristus ndai. Adi bacing pe si jaga, adi bacing pe kita kudus. Engkai maka mati Kristus guna dosanta. Banlah kita ngasuk nge, maka ia nggalarisa. Utang dosa silanai kita ngasuk ngalarisenda me si igalari Kristus ndai ikayu persilang. Darahna si mamburengen ca ngasuk ngalarisa. Malanai kerisada pi kita ngatakan ca si palapalai. Kuala bandu malamalai sa motor na kujah pelu tekhendu. Kaya dengan pesawat nak ujah ya. Tapi engkai kan makan darat kita si palapalai makuah karete di bata. Engkau jelas katakan nama makuah tena, maka berikan Tuhan Yesus senda man banta, maban makuah tena. Peraban keleng kal ate di bata kurang kuah ini.
lasam kendu perkuah ate nandai, lasam kendu perbahanan di batandai, nci ikut kah kampas kah ugua karye. Makasih bahan seminar Paskah enda gelah jelas pengangkanta nandangi pengorbanan Kristus ikayu persilang guna dosan tandai ngalari utang dosan tandai lanai kita ngasup ban lanai kita ngasup maka reh Tuhan Yesus dai ya ayat 5 dai ulah kam lupa. Tapi kita ken dosa-dosa antanga maka ia ilukai. Maka dirukur kita dalam setiap cambuk andai enda dosa bapa tari cayik cambuk no bagi kena anda kira-kira dosa anda kau katakan du setiap dosa anda tanggung na ya. Hari sini mikir sejarah na mistakan kak jukut ne ban icambu anda mau bagi tapi gangken na galah bekas lintang nandai si erbanca kita bersih ya erkitikan kejahatan tamaka ia igudami gelah kita terkelin ia iukum erkitikan bekas lintang na maka kita malam adalah ia iukum lalit dalanta malam pernah hati di batandai lalit si pepalemsa adalah tanggung Tuhan Yesus ada langit Tuhan Yesus nggalarisa maka dia kalak Kristen khususnya kita si pulung indah adikam kin kari ladat du keselamatan ni serikal raskuan-kuan kalak karo muas terok sampuran tanu sampuran je sumber lau je iya je mia muas keselamatan lit iturikan di tengah-tengah tenda tiap-tiap hari. Hari ini du Facebook ta, ya, bagikan du radio ta. La pernah la siturikan karena keselamatan. Tapi di jem kam kerla selamat gue. Muas kam trok sampurne. Ukur kene. Gelaban ciras-ras kita ngukur kencak. Ya, gelah ulah kari ingan takundul ngenca sambar. Tapi tetap kang lasyang ka enda. Ya. Diteruskan. Ayat 6. Krina kita desken biri-biri singgo papa. Gua ni nandai. Krina kita desken biri-biri singgo papa. Sidalani dalanta sekala-sekala tapi idabuhkan Tuhan hukuman manbana hukuman sipatut kita dalan kenca hati-hati tarban dosa ya lah si begikan kata di batandai hati-hati tarbahani dosa ya kubang-kubang kita bas dose iya iukum ada kita ngit ngekak nduk kita anak tandai sinangko kita ku penjara petah lui tepang malang enda gua kan dunia enda kerina kita desken biri-biri singgo papa sidalani dalanta sekala-sekala tapi idabuhkan Tuhan hukuman manbana kurang kelang dengar kina te di bata manbanta kurang dengar jelas kekelengan di batandai adi jenda pelabu idahandu kekelengan di bata janarilah baci dahandu pe adi bagikal dosan tandai kak du mbiringna man Tuhan Yesus dai kel daboh kenukuman dai keleng apa di batah pertimbang nia makuah ngapagi batah atena nindu dengaka
Salah enggo salah nda si benar pengertiin ta. Ising si baceng idah sa kuasa Tuhan ijenda. Kami banci dah kami di bata. Ban kelengaten du kami talang pengangkan kami. Idah kami hukuman si itanggung Tuhan Yesus ndai ban dosa kami. Kami ngesinggo papa, kami ngesinggo lalar. Tapi ida buh kendu hukuman man Tuhan Yesus enda. Medalan kami menang. Medalan na kami banci pula. Lalit dalan si deban. Ya. Sekal kejam na perbahanan manbana. Itu na manbanta nga harus kejam. Tapi iyang gang kencay. Maka dilit kalak ngata kenca. Adi banci kinte man Tuhan Yesus dalan ku surga. Murah nari kal ngenina. Sedak ko kap magisa. Murah nari kal ngenina. Bagian dakap ndu penderitaan Tuhan Yesus. Maka banci kita selamat. Pang yang ngata kenca murah. Man banta murah ban gugang kena. Tapi pela kasirgakan. Murah nindu. Adi murah alokan dagimin. Ragakan dagimin kay singuban nandai. Mairti na murah. Bujur Tuhan Yesus. Enggo murah kami datkan keselamatan dai. Ban kam enggo nggalarisa mabagaimana ninta. Enda mekini teken. Rukur kay takari. Kam kay dagi si tekin. Kujada ge indesken. Apa dagi pilih hindu domba paskah dunda. Apa yang ngekarisi lako lebih-lebih di bata. Enda mekarisi ukurkan kita. Ya. Sekal kejamna perbahanan manbana. Tapi igeng kena. Jana sinik saja iya. Baliras anak biri-biri sinandangi igelek. Baliras biri-biri sinandangi igunting buluna. Lasitik pe iya sumekah. Ya. Gengken na kerinana. Sini iya. Igu dami iligasi. Kay ka nunina. Sadang cakata kena. Alam mi kalaen da bapa. Latah na kay si banne. Laka ndu ngeri. Ada kita gua ada terperjak kalak saja na hente gua. Lasang aja na terperjak na hente gua kan. Tuhan Yesus ndai sadar kalia guna si dia ya rehban kelengatena hipersiapkan na isurga nari ngotok na pari ialokan na idun maka gengken na kali tuhu gengken na sadar ya tak na maka tak kendandai bas pengugen tesar lebendai anak manusia si suruh dibate labu bancila mate sadar ya maka gengken na bicara olok-olok kalak penusurkan kalak si deban sampai tindu nusurkan banla angka nangete. Tapi ban mana jelas sih layang git nusur kayu persilang nari. Higeng kena itu tuh. Sia-sia kendung Ya. Endam katakan na jenda. Baliras anak biri-biri sinandangi igel. Ya, lali perlawanan na layang ngelawan. Labu ban lali gegehna, tapi ban kelang atena. Tak kena ingin cadalan pula kalak perdosena. Iya. Jenari. Ganina, ay waloh mah. Iya itangkap. Idabuhkan hukumenna. Jenari ibaba. Gelah iukum mati iya. Tapi la isepe memperdiatekan nasibna. Ya. La isepe memperdiatekan nasibna. Amin nape iya mate rekiteken dosa-dosa bangsa. Ya. Kainar dinda jeba deba jenda kap duya. Siwa. Ia ikuburkan sadalu bang ras kalak jahat. Itanamkan ras kalak bayak. Amin nape la ia pernah ngelakokan si jahat. Entah melaskan kata gua. Kita ngelakokan si jahat. Kita ngemelaskan kata gua. Tapi ia
si ipeseri ras kalak jahat. Enda magiging kena. 10. Nina Tuhan, perhatian kukap, maka ia ndatken kinisran. Maka nda yang kata kena, labo bancilang, anak manusia mati ngenanami kinisran. Ya, saya nda perhatian Tuhan. Perhatian kukap maka ia ndatken kinisran. Ia mati guna persembahan pengalami dosa. 3 kali kari katakan naikam sendiri kari ngenencah. Oleh hikari ogenin 3 kali katakan na kematian nandai guna kita, guna kalak perdosa dah, ya. Ia mati guna persembahan pengalami dosa. Domba Paskah, ya. Rekiteken sieng gedang umurna, jana idahna kesusurenna. Arah ia jadi membagi si kusura kenca kinisranna idat sama keriahan. Itah nama maka kinisranna labu sia-sia. Suruh-suruhanku si tutus enteram kala ibahanna benar. Jana ia si meresan ukumen enteram jalma. Si terakhir katakan agenda, arkiteken sie kubreken manbana ingan si mulia. I tengah-tengah kalak simbelin rasi erkuasa. Sebab ngit ia ngendeskan kesah nasih mate, ngenanami kinisran bagi kalak jahat, tapi si tuhuna i persanna dosa enteram jelma. Jana ito to kena gelah kalak jahat ia lemmi krina. Kay narikap dusi kurang domba Paskah tandai. Kay narikap dusi kurang perbahanan di batandai. Maka kesempatan meendah pangekam ngendes kenca keselamatan dundai geluh dundai man singgongit mate guna kam ikayu persilang dai. Entah tanggung du sendiri dosa dundai. Enda mau penungkunan bebas penutup bagian enda. Tapi pengharapanku, buatlah kesempatan enda. Lanai bulik sing kelengikam lebih hasa Tuhan Yesus enda. Pengorbanan nanggoy dahndo, la tanggung-tanggung. Toto kita. Goidah kami pengorbanan do Tuhan Yesus. Kelengatin du kami. Igang kendu kerina kinisran. Seharusnya kami ngenggang kenca. Maka bujur ning kami man bandu. Hadi banci dah kami pengorban do simbelin ngencar banca kami pula bekas lintang dundai. Gelah banci hebas kesempatan nenda rukur kami. Sila nga pernah ertak-tak karena dosa naras kami. Sila nga pernah mereken dosa nandai man bandu. Sila nga pernah ipilih na kam jadi domba Paskahna. Manlah henda kesempatan. Bujur Tuhan Yesus. Ibas gelarandu kami ertoto. Amin.